Betul. Ada problem kah kameranya? Udah terbuka belum sir kameranya? Belum. Tapi ini udah terbuka sir, bentar loh. Coba ini saya screenshot dulu. Oke. Sir juga nge-lag. Gerard kirim screenshot di mana? Kenapa sir? Kirim screenshotnya di mana? Bentar sir. Ini dikirim di WhatsApp aja. Boleh, biar Mister lihat. Sudah sir. Oh iya, your internet connection is unstable. Oke. Kalau karena masalahnya jaringan, nggak apa-apa deh. Yang penting suara Mister tetap dengar dengan jelas ya. Iya sir. Oke, thank you. Oke, Gerard, how are you today? I'm fine. Sir. Amazing. Okay, it's great to meet you. I hope you ready to start listen in today. I will to share our listen to and welcome to the season to the second season, second of or two. Wait, kita akan buka materinya ya. Mister punya sesuatu yang oke nih untuk materinya. Mister pakai website. Mister bikin website. Okay, Gerard, can you sing of my presentation? No, sir. Oh, yes, I can, sir. Okay, thank you. We start to listen to. Okay, this is your material. You will be detective of Gerard, okay? Okay, sir. Detective bentuk. So we start to listen about geometry. Sudah pernah dengar materi geometri di sekolah? Belum, sir. Oh, belum, okay. So we start to learn about geometry, and this lesson will to start to kita akan belajar berdasarkan berpetualangan ya gitu. Ready? Ready, sir. Okay, let's go. Welcome to Agen Geometry Muda, Young Geometry. We need your help. The big case yang harus dipecahkan. Jadi kita punya kasus yang harus dipecahkan, rahasia bentuk-bentuk misterius yang ada di sekeliling kita. Oke. Are you ready to menerima misi? Ready? Yes. Ready to receive of mission? Yes, sir. Oke, Kepala Detektif Gerard.
Oke, kepala detektif di sini adalah Mr. Ricky dan Gerard adalah seorang detektif dari geometri. Nah, jadi Mr. Ricky akan membimbing Gerard akan petualangan ini. Ready? Let's go. Oke. So, di sini kalau detektif itu nanti dia akan jadi seorang mata-mata ya. Jadi harus teliti nih untuk mengamati sebuah detail. Oke. To increase of critical thinking and analysis, to solving the problem of code. Kemudian di sini ada penggaris dan juga jangka untuk mengukur bukti. Jadi nanti Gerard juga persiapkan tuh notes-nya. Kemudian juga buku catatan tadi yang sudah Mister sampaikan ya. Prepare to your notes. And next, we will do solving of code, first code, geometry. So geometri adalah ilmu rahasia tentang key value of bentuk ya, form and ukuran, sizing and ruangan, room. So mari kita bongkar satu persatu. Ready? Kita bongkar ya. Kita bongkar ya, terkait bentuk, ukuran dan juga ruang. Kita akan pelajari geometri ini secara bertahap. Oke, next. First hint. Si segitiga pengintai, ini sebutannya segitiga pengintai. Bentuk segitiga gimana? Nah, agen akan temukan bentuk dengan 3 sisi tajam dan 3 sudut. Can you see of 3 sides? Ya, 3 sides, 3 sisi yang tajam dan 3 sudut. Yes, sir. Can you see? Yes, sir. Where? Oh, wait, sir. You're lagging, sir. Where? Can you mengarahkan my cursor? Yang mana? 3 sisi tajam dan 3 sudut? Temukan. Ia tersembunyi di atap rumah, topi ulang tahun, tanda lalu lintas, dan lain sebagainya. In your house, can you think of 3 side, 3 sisi yang tajam dan 3 sudut. Jadi temukan 3 bentuk seperti segitiga di rumah. Di atap, sir. Nggak ada yang bentuknya segitiga. Ada, sir. Coba dilihat-lihat mana yang bentuknya segitiga ya. Ini, sir, sebelum sama selanjutnya ini tulisannya tutupin, sir. Ini contohnya nih, biasanya dia tersembunyi di atap rumah. Terus ada topi ulang tahun. Tanda lalu lintas. Ini contohnya nih yang Mister kasih tunjuk. Nah, kalau yang ada di tempatnya Gerard apa ya? Atap rumah, sir. Selain itu? Topi ulang tahun, sir. Iya, selain yang 3 ini. Selain 3 ini, wait. Can you telling about that? What ya? Can you finding a form with 3 sharp edges and apa? Tiga sisi tajam dan 3 sudut. Ayo, selain atap rumah, topi ulang tahun dan tanda lalu lintas. Only that, sir, in my house. There is paling rectangle, square. Rectangle of Rectangle and square and also oval, sir. Circle also. There is only my atap, sir. It's atap. triangle. Oh, that's right. Just Yes. atap. Yes, sir. Any order of that? Only Like that. sir. Selain atap apa ya? Ini. Like sound
Pret, pret. You know, like a sound of topi ulang tahun, but it can ditiup itu. Jadi kalau ditiup dia bunyi. Apa namanya? But that's not a triangle. You know trompet? Oh yes, sir. Ya, I mean trompet. Sulit banget ngucapin trompet ya. Oke, next. This is first case. So the rectangle have 3 sides and 3 3 sides and 3 angles. 3 edges. Gitu ya? 3 sudut ya? Yes, sir. Oke. The rectangle, the type of sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Jadi ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, sama segitiga sembarang. Oke. Yang kamu lihat di sini, ini adalah segitiga 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 sama sisi, equilateral triangle. Ini segitiga sama sisi, equilateral triangle. Kalau sama kaki? Isosceles? Isosceles triangle. Kalau segitiga sembarang? It's look like a triangle, but it's not the edge. It's not the same with the Yeah, that's true. If segitiga sembarang is not have the side is not same. Jadi sisinya tidak sama semua ya, baik itu dari sudut maupun sisi. Okay, next. Your mission to finding of triangle. How much of triangle in your finding in the screen? How much? You're right, sir. Your slide fill in memiliki 3 sisi centang, memiliki 3 sudut centang. Still there. Oh, the presentation is not to the next slide. Wait, sir. I'm gonna leave and join again, sir. Wait. Okay, I'm still waiting for you. Okay, hello Gerard.
Can you see of the presentation? Oh, so Okay. How many triangles did you find in the picture of the headquarters? wait, sir. Okay. Your screen is off, sir. My screen is off? Yes, sir. I mean, like, you didn't open your cam, sir. Right. I will to reopen my presentation. Look at this. Okay, Gerard. Can you see of my presentation? Yes, sir. What are you seeing? There is a house. There is a circus stand. There is Yeah. ruler. There is a tent. Okay. There is Please also try. Please try to answer of the questions. How many triangles did you find in the picture of the headquarters? How much of triangle? You need six. six. Can you telling about of you six? First at the house. Four at the house. And at the circus. This is The circus stand, sir. Tempat sirkusnya. ya ini berarti ya. Yes, sir. And also the flag, sir. Also the flag. Oh Yes, yeah, true. Okay, 1, 2, 3, and this tower. 4, And 5, this stand. And this ruler. 5, 6. You look of the moon. This is like a triangle. Behind of kemah nih, di belakang tenda juga ini bentuknya segitiga. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There is nothing, sir. On my screen, there is nothing behind the triangle. Behind the tent. You finding 10 triangles? No, sir. You find 6. Yes, sir. But I find 9. You look at that. 1. Right? Of the flag. Yes, sir. 2. Of the atap dari sirkus. 3. Right? Yes. Of the tower. 4. You look small triangle. You look small triangle. From here to here. 4. And big triangle of the tower. 5. Okay? 5. And then 6. We can to height of triangles in dekat bulan. Between Mount of Kemah. Ini sebenarnya ada segitiga di sini nih, tapi kita bisa abaikan. Oke deh. Jadi di sini udah 6. And then small 7. Small triangle. 7.
and big triangle of the penggaris. Berarti apa? Segitiga ke 8. Oke, Sir, may I go to the restroom, sir? ya. May I go to the restroom? Oke, boleh. Yes. Oke, welcome back, Gerard. Okay, we go to the next slide. In the second case, this form, ini sangat adil. Keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Ia menjaga, so like that of dadu. You know dadu? Yes, sir. Oke, kemudian kotak tisu, you know kotak tisu? Yes, sir. Kotak tisu yang bentuknya persegi. You know why it's calling of sangat adil? I don't know. Can you tell me about of sangat adil? No, sir. Coba berusaha untuk menjawab daripada menjawab dengan kata tidak tahu. Your screen is lagging, sir. There is only like a black box, sir. Of the black box? Yes, sir. Okay. Why? Why the form is sangat adil? Why? You can look of the sides. Why is call it of sangat adil? Is this form is very fair? Why? Can you give me a reason? Because the side is same with and all of the side is same, sir. Mantap. You're right. Okay, and you can next slide to bukti forensik persegi. Okay. Okay, Gerard, of the black box, you call it of black box, you have 4 side is same, and 4 edge is siku-siku. You know siku-siku? Yeah. Elbow, not siku-siku, eh? Siku-siku is you like that from here to here, the leg of Ultraman. So this is of siku-siku, you know? You know Ultraman? Yes. Yes. You know of movement of Ultraman, of hand, Yes, sir. siku-siku.
Like this, sir. Yes, elbow. The hand form is elbow. Siku-siku. Yeah. If here is plus, but this is elbow. Siku-siku. Dia punya sudut 90 derajat. Gitu. Jadi setiap sudut siku-sikunya ini 90. Kalau kita lihat di sini 90. Nah, ini. Di sini 90, di sini 90, di sini 90, di sini 90. Gitu. So, sum of elbow is sum of edge from persegi itu adalah 360 derajat. Semua sisinya panjangnya sama. Understand? Sure. You can call it is persegi. Yeah. Okay. Are you understand, Gerard? Do you understand? Yes, sir. Okay. Yes. In the third case, mirip persegi, tapi dua sisinya lebih panjang. You look of black box. No, black box. Persegi panjang. This is persegi panjang. The rectangle. It's called it the rectangle. Why it's called it the rectangle? Because you just have two side same. Dua sisinya sama panjang, baik itu panjang dan lebar. Gitu ya. Oke, ini gampang ya. Ini persegi panjang. Nah, biasanya persegi panjang itu ada di pintu, papan tulis. You know your phone? Yes, sir. Yeah, the phone is from the rectangle. And your laptop Yes. is the rectangle. Your monitor is the rectangle. Nah, ini dia. Sisi di hadapan sama panjang dan 4 sudut siku sama kayak persegi. Tapi yang membedakan adalah kalau persegi semua sisinya Salah, sir. sama. Kalau persegi panjang sama lebar panjangnya berbeda. Berbeda. Oke, let's nah. Kemudian bentuk berikutnya adalah it's called to Circle, sir. Circle. In the fourth case, spionase tanpa batas, tidak memiliki sudut atau sisi. Like that. Dia tidak punya sudut-sudut ya, dan juga tidak punya sisi itu. Dia akan selalu mengintai. Where? Jam dinding, a clock, roda, piring, but piring ada yang berbentuk persegi juga. Oke. Understand? Oke. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Tidak ada sisi atau sudut, itu lingkaran, dan berbulat, dan bentuknya bulat sempurna, itu kebulatan. Bagiannya ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu yang mana, Gerard? The middle, sir. The middles, okay. And then you have namanya jari-jari. Why it's called it jari-jari? Because it doesn't have any sides, I think. Jari-jari itu berasal dari, kita tarik garis dari pusat
lingkaran. Pusat lingkaran. Kemudian ini ada diameter. Why it's called it to diameter? Because akan ditarik garis dari mana? From the middle, sir. Dari lingkaran. The middle or not? If diameter is the size of 2 multiplying by jari-jari. So he line from here to here. You look my cursor? What, sir? You look my cursor? Cursor? No, sir. No. Your screen is lagging, sir. Okay. Sorry. We can next to slide. Okay, reporting of professional, bangun datar. The card of identity, tersangka bangun datar. Nih, tadi yang kita sudah pelajari apa saja? Triangle. Triangle have three. Triangle have 3 sides and 3 edges. Edges. Segitiga punya 3 sisi dan 3 sudut. Sudut, sir. Ini segitiga bentuknya, namanya segitiga. Ini sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Itu. Apakah Mister kecepatan? Jelas. Kecepatan atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Kalau kecepatan bilang ya. Terus tadi kita belajar juga persegi. Why it's called persegi? Persegi, because it has 4 sides. 4 sides same, oke. 4 side is same, posisi yang sama. And the next, we learn about rectangle. You have 2 partner of side, like panjang dan juga lebar, height and width. Lanjut, tadi kita juga belajar tentang lingkaran. Ya. Why it's called it of circle? Can you give me explain and reason why it's called it of circle? Because it doesn't have any sides, or yes, it doesn't have any size. Kok size? Sudut. Yes. Yeah, you're right. Because the circle doesn't have any sides and any angles. Okay, understand about it? Yes, sir. Okay, we can go to the next slide. Yes. Do you have any question for me? No. No. Okay. Plot twist. Bentuk yang memiliki ruang. Okay, we will learn about 3D. You know 3D? Yes, sir. Okay, yes. Petunjuk baru dari markas. Agen kita mendapat facts dari markas. Ternyata ada tersangka lain yang tidak datar. Wow. Mereka memiliki volume dan bisa menempati ruang. It's called it of bangun ruang. Build a room or space contraction or build space. Next to slide. Kita akan memasuki zona dimensi baru. So, untuk menyelidiki bangun ruang, kita perlu tahu istilah baru nih. Ada sisi.
Tadi yang kita belajar, sisi ini akan menjadi permukaannya. Ada rusuk, dia akan menjadi garis pertemuan. Terus ada titik sudut. Titik sudut itu akan menjadi ujung pertemuannya. Oke, you look a box and you look apa ini? Apa ini disebut ini? Magnifying glass. Ya, oke. Ready to dimensi 3D? Yes, sir. Oke, next slide. 5 case kubus ajaib. 5 case about bangun ruang. So, persegi yang tumbuh menjadi 3D. Semua sisinya adalah persegi. Sering ditemukan di, you know, Rubik. Yes, sir. Yes. Es batu. You know es batu? Yes. And dadu. Okay, dadu. This is of kubus. The form is kubus. Es batu juga tuh yang kecil-kecil. Itu ya bentuknya kubus. Tapi ada juga es batu yang bentuknya lonjong. Nah, kalau Rubik itu bentuknya pasti kubus. Oke, next. Jadi bangun ruang yang pertama adalah sebutannya kubus. Apa sebutannya? Kubus, sir. Kubus. Why it's called it kubus? Because it all of the side is square, sir. Semuanya persegi. Oke, that's right. Oke, jadi ini Gerard boleh catat ya. Atau nanti Gerard, Mister kasih linknya buat dipelajari. Jadi kubus itu the all of side is same. And then he have 12 rusuk. You know 12 rusuk yang sama panjang? Mister akan lihatkan di sini kubus. Look at that. Kubus. This is of rusuk. Ribs of a cup, you know, ribs of a cup. Line of cup. This is rusuk. Rusuknya kubus nih, yang garis-garis ini nih. Gitu. Kalau kita hitung nih, kita hitungnya Gerard, kelihatan nggak? Yes. Ya, ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bawah 4, kanan 4, kiri 4, sana 4, sana 4, atas 4. Rusuknya ada 12. Oke, sebentar, 12 rusuk. Mari kita gambarkan manual dulu deh. Mister mau buka, kita ganti presentasi. Kita akan gambar-gambar. Oke, Gerard, sudah kelihatan? Sudah, sir. Sudah, oke, nice. Kita akan gambar di sini sebuah kubus. Gimana cara gambar kubus? Kita bikin dulu persegi. Oke. Terus cara yang kedua, kita kasih tanda di sini. Gerard boleh mengikuti. Nih cara gambar kubus. Seret.
Sret. 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 Nah, bentuknya bengkok-bengkok ya. This is of a cup. How much of the ribs? How much? 12. Where? We can. Ayo, mari berhitung. We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Berapa? 10, 11, 12. Okay, this is the rib of a cup. How much? 12. Kalau sisi yang mana sisi? Sisinya yang ini, yang warna hijau. Yang mana? this the Ayo, sisinya yang mana? Sisinya yang ini ya. Lihat, Mister. Ini sisinya. Kita hitung nih. 1. The right side is 2. Both side is 3. Left side is 4. How much? The side of a cup. 5. Are you sure? 4. 5? 4, sir. Are you sure of 4 side of the cup? Not correctly. The side of the cup is 6. Ini sudah 4. The front and the back, sir. And yeah, front and behind of the cup. Ini ya. Ini di sini ada 2 nih, masih ada di sini. Nah, ini kan ada 2 nih, depan sama belakang, ya kan? Yes. Yeah, so 6 and 12, the rib of cup, and 8 titik sudut. 8 titik sudut yang mana? 8 titik sudut? 8 points. Where 8 point? I will to show you 8 point of the cup. Okay. I will count 1, 2, 2. Oh, I will to change of color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 points. Okay, understand about of the cup? Understand. If you understand, do you have any question for me? No. If not, I will to asking of the cup for you. But, sir, my laptop is low bed, sir. Oh, your laptop is low bed. Oh. Can you charge your laptop? Just a little minutes. Our minute is 40. Our time is 40 minutes. Waktu kita tersisa masih ada 14 menit ya, masih ada 14 menit. Oke. Ini kubus. Terus the next of the cup, we learn about balok.
We open to our presentation. Okay, wait. Look at that, the 6 case, balok penyimpan. Nah, ini bentuknya kayak folder nih ya. Ini balok penyimpan. Jadi bentuknya ada sepupu kubus, wajahnya persegi panjang, ahli dalam menyimpan. Menyimpan apa contohnya? Menyimpan kotak Kotak sepatu. sepatu. Terus bentuknya lemari. Terus bentuknya buku. Buku. Nah, itu balok. Nah, so we will to apa? Kita menggambar ya, to create a balok. How create a balok? Please think of my drawing. How I drawing the balok. First, we create of the rectangle. Okay? And we create the second rectangle. Okay. Oke, kita buat di sini rusuk-rusuknya. Okay, this is a balok. Where of side of balok? Where? Which side of the block? Which side of the block? The side is in the. This is in here or here or Yes. here? Which side of the block? The side is in the B side, in the B side, in the top, in the bottom, in the front, and in the back side, and maybe behind. Yeah, that's right. And we will to send a color from to block. First, how much the set of block? How much, Gerard? 6, sir. 6, that's right. And how much the angel? The angle is How much is angel? You can counting of the points. How much? 8, sir. 8, that's right, correctly. And how much of the ribs of the block? How much? What, sir? How much rib of the block?
How much many rib? 12, sir. 12. Right. Correctly. Okay. Very smart, Gerard. We can next to the slide. Okay. You know this? Yes, sir. It's a circle, sir. Circle. You know this? Uh, You know this? that's a stick man, sir. Stickman. And this is? It's a square. Where? This is a ball. Circle. This is a ball. Okay. We will do it's erase of my circle and I create a circle. This is a circle. I will to create bola. Bentuk bangun ruang dari lingkaran adalah bola. Bola, Ball. Lingkaran. Oke. How to create lingkaran. Jadi kalau kita bikin bangun ruang lingkaran tuh gini Gerard caranya. Kabelnya lihat. Ini dia, kita bikin ya. Nih, kita kasih di sini nih, kayak gini. Tuh. Terus dari sini juga kita tarik garisnya di sini. Nah. Jadi kayak bola kan? Yes. Ya, jadinya kayak bola. Terus ada lagi nih, bangun ruang satu lagi. Namanya kita buat dulu the rectangle. The rectangle, and we create a circle. Okay, look at this. Apa ini? What is it? Can you imagine of the form? It's like a kaleng, sir. A can. Kaleng ya. Okay. Can you look bangun datar of the kaleng? Any flat surface of the kaleng? The flat is at the top and in the at the bottom. Apa itu? Apa aja itu? What of the flat surface? You look is
circles, you look at circles, the circles, and you look the rectangle, and we will to merge of the flat surface, we can look of the kaleng. Nah, oke. Kita akan pindah ke presentasi. Ini dia. Lingkaran yang punya tubuh. Itu dua sisi lingkaran dan yang satu sisi lengkung. Sering terjadi pada kaleng, terus galon, sama lensa mata. Ya, banyak tuh kalau ini bentuknya ini. Terus ini juga nih lampu, loh kan? Ini juga, Sir. Yeah, that's right. So it's called it tabung. Namanya tabung. This is a ball, and this is of apa nih? Segitiga yang berputar dan ditutup lingkaran. Ahli dalam menunjukkan arah. Topi ulang tahun, es krim, rambu lalu lintas. Who is it? Kerucut, Sir. Cone. Yeah, that's right. It's kerucut. Okay, Gerard, you have a task. Before that, you must open your back office and fill of the task in there. Masuk dulu ke ini, ke back office dulu, kerjain dulu task yang ada di sana. Di mana, Sir? Buka dulu back office, terus masuk ke akunnya Gerard, terus isi kayak kemarin, isi tracknya, track kedua, tax 2. Mari kita simpulkan diklik. Back office-nya di mana? Di lms.algonova.id. Sebentar. Isi yang mari kita simpulkan itu ya. Sudah? Sebentar, Sir. Oke. Kok masih?
Sudah? Sebentar, Sir. Oh iya, sambil nunggu Gerard. Gerard kalau punya request materi, ini ya bisa infokan. Mister punya beberapa materi untuk latihan untuk soal-soal Olimpiade. Sudah, Sir. Oke, sudah. Ini Mister kirimkan ke WhatsApp ya. Dan kita... Oke. Sudah? Oke, next slide. Ambil buku catatanmu. Sketsalah minimal 3 benda di ruangan. Ini yang merupakan bangun ruang. Di ruanganmu maksudnya, di ruangannya Gerard. Bikin 3 gambar dari bangun ruang. Tadi Mister udah kasih tunjuk cara bikinnya, ayo. Bikin 3 aja ya. Bikin 3 minimal. Bisa nanti, Sir, dibikin gambarnya, Sir. Ya? Bisa nanti, Sir, dibikin gambarnya. Nanti? Iya. Iya, oh ya, itu buat tugas ya. Dikerjakan. Oke. Kita next slide dulu. Oke. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang apa aja? Segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, kubus, balok. Kubus tuh malah bentuknya kayak gini aslinya ya. Balok tuh, kalau balok dia lebih panjang. Kayak tadi Mister buat itu, kubus sama balok ya. Ini bikin di web agak susah nih. Nah ini tabung tadi, namanya tabung. Terus lingkaran, bangun ruangnya bentuknya jadi bola. Terus ada kerucut gitu ya. Oke, kita sudah belajar 9 bentuk nih. Jadi untuk di bangun datar ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk. Bangun ruangnya ada 5 bentuk. Gerard, paham? Oke. Oke, luar biasa Ajen Gerard. Kamu sudah berhasil membongkar rahasia geometri. Misi selesai dengan sempurna. Oke, agen-agen geometri muda Gerard Samuel. Oke, tadi tugasnya pertama menggambar ya. Menggambar bangun ruang. Ini tadi tugasnya. Sketsa minimal 3 benda di ruanganmu yang merupakan bangun ruang. Contohnya kursi, bentuknya kayak balok. Terus tempat sampah untuk tabung. Terus globe untuk bola misalkan. Atau enggak bentuk lereng, nanti digambar. Bentuk bolanya kayak apa gitu ya. Bedain nanti bentuk bola sama lingkaran. Terus sama ini nih. Cari dan foto 5 benda di rumahmu yang termasuk bangun datar. Bangun datar yang mana? Terus 5 benda yang termasuk bangun ruang. Disimpan ya. Nanti kumpulkan bukti fotomu di sesi berikutnya. Nanti Mister akan review. Saya mau menit review. Oke? Oke. Pelajaran sudah berakhir. Thank you for Gerard has to join in the class. And I'm so sorry if my word is kalau komunikasi Mister is bad ya. Kurang bagus. Jadi Mister mohon maaf untuk bahasa Inggrisnya, nanti Mister akan adaptasi lagi. Jangan menyerah dan terus belajar. Hari ini tingkatkan terus skillnya dan besok tingkatkan lagi dan lebih baik daripada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga sehat selalu. Bye-bye Gerard. Bye, Sir.